أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم في حلقة جديدة لدراسة مادة الماث تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. النهاردة هنتكلم عن نوع جديد من الفاكتورايزيشن بخصوص الألجبرا وهو completing square. هنعرف يعني إيه completing square وإزاي نفرق ما بين النوع بتاع النهاردة والأنواع بتاعة الفاكتورايزيشن اللي عدت علينا في السيشنز اللي فاتت والحلقات اللي عدت علينا قبل كده. يلا بينا نبتدي حلقتنا. طيب يلا بينا نبتدي حلقتنا النهارده ونتكلم عن نوع جديد من الفاكتورايزيشن وهو completing square factorization. سؤال دايما بنسأله، ازاي نفرق ما بين الانواع بتاعتنا في الفاكتورايزيشن واحنا عمالين ناخد اكتر من نوع في كل سيشن او في كل حلقه. لو حضرتك رجعت الحلقات اللي فاتت وتابعت الحلقات بشكل كويس هتعرف ان احنا في كل مره وعند كل نوع من انواع الفاكتورايزيشن بنتكلم عن ايه المميز للتايب اوف فاكتورايزيشن اللي احنا بنتكلم عنه وازاي نفرق ما بينه وما بين بقيه الانواع. تعال نتكلم عن الكومبليتنج سكوير. example 1. طب احنا هنبدأ باكزامبل على طول كده؟ لا، بس هو الاكزامبل ده هيوضح لنا الفكرة وهيبين لنا حاجات كتير قوي افضل من الشرح بالكلام يعني. فنشرح باكزامبل. The method of factorization. اول حاجة احنا اتفقنا ان احنا اول ما نلاقي expression لفactorization لازم نعمل arrange the expression descendingly according to the power of x. لازم يبقى الاكسبريشن بتاعي مترتب descendingly على حسب باور الاكس. لو حضرتك خدت بالك هنا احنا هنا عندنا x وعندنا y، صح كده؟ اوكي، x و y انا برتب الاكسبريشن بتاعي على حسب الباور بتاعه الاكس مش بتاعه الواي. اتفقنا كده؟ so 4x to the power 4 plus y to the power 4. فزي ما حضرتك شايف هنا 4x to the power 4 plus y to the power 4. مين اللي بنبدأ بيه؟ دايما الاكس. So arrange the expression descendingly according to the power of x. Then is there any common factor? لو عندنا common factor we can take out the common factor زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت. طيب بعدين number 3 check the expression if it is trinomial بال two types بتوعه trinomial simple trinomial complex or a perfect square أو difference between two squares أو sum or difference between two cubes. كل الأنواع اللي عدت علينا قبل كده ال two types of trinomial perfect square difference between two squares sum and difference between two cubes. لو أنا بصيت على الإكسبريشن بتاعي لقيته بالشكل ده ما ينفعش يكون أي نوع من الأنواع دي، تمام؟ يبقى أنا كده لازم أتعامل بطريقة جديدة وهي ال completing square. وكل نوع من دول يا شباب كل نوع من دول بيميزوا حاجة معينة قلناها في السيشن أو في الحلقة بتاعة النوع ده في الشرح بتاعنا. راجع الحلقات اللي فاتت. So how can we factorize 4x to the power 4 plus y to the power 4? How can we factorize this expression اللي حضرتك شايفه ده؟ Okay, let's start. It's not one of them, one of these types. Okay, so how do we factorize it? تعال نشوف كده الستبس بتاعت الفاكتورايزيشن. make the expression a perfect square. هنا عندنا الاكسبريشن بتاعي اللي هو 4x اهو 4x to the power 4 plus y to the power 4. This is not a perfect square. This is not a perfect square. So we will make it a perfect square. هنخليه perfect square. ادي اول step. make the expression be perfect square. طيب by using what؟ فاكرين اللوز of the perfect square؟ الميدل term كان اللو بتاعه ايه؟ yes, to multiply the square root of the first term multiply the square root of the second term. طيب هنا ده the law of the middle term of the perfect square. ونراجع حلقة ال perfect square بشكل كويس عشان نقدر نفتكر القانون ده ونعرف كنا بنستخدم الفورمولا دي ازاي. and then add it to the expression and subtract it also. يعني ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ يعني ايه اعمل adding واعمل subtracting تاني؟ ازاي؟ تعال نشوف. بص add it and then subtract it. تعال نشوف هنعمل الكلام ده ازاي. This is the middle term as you see. 2 multiply square root of first multiply square root of the second. الاكسبريشن نفكر بعض بيه كان 4x to the power 4 plus y to the power 4. تمام؟ So 2
multiply square root of the first, multiply square root of the second. So it will be, the middle term is 4x squared y squared. عشان هنا the square root of 4x power 4 is 2x squared. The square root of y power 4 is y power 2. So multiply these three expressions, it will be 4x squared y squared. Is it clear? اوكي. طيب هنعمل ايه بقى للترم اللي احنا لقيناه ده اللي هو الميدل ترم ده؟ هنعمل له ايه؟ هنيجي للاكسبريشن بتاعنا الاساسي، نعمل ايه؟ add it to the expression and then subtract it. ازاي؟ اهو زي ما حضرتك شايف كده. هنبقى عاملين ازاي؟ بص كده، بص معايا، بلس الميدل ترم اللي احنا جبناه اللي هو ده، شايفه؟ تمام. وماينس تاني this middle term. يبقى هنعمل له adding وهنعمل له subtracting. ليه؟ عشان لما انا اعمل adding للاكسبريشن هنا يبقى انا كده اضفت حاجه على المساله بتاعتي. تمام؟ and this is not allowed. انا مش مسموح ان انا اضيف حاجه. طيب خلاص يبقى هنشيلها كمان. يبقى احنا عملنا adding و subtracting. يبقى احنا ما غيرناش حاجه، غيرنا بس في الشيب، في الشكل of the expression، لكن ما غيرناش في الفاليو او في قيمه الاكسبريشن بتاعنا. عملنا add also عملنا subtract. يلا بينا نكمل. so it will be، عشان نبقى شايفين كويس، so it will be 4x power 4 plus 4x squared y squared plus y power 4 minus 4x squared y squared. لو حضرتك اخدت بالك هنا هو خلى الشكل ده trinomial perfect square. خلينا الشكل ده trinomial perfect square والجزء اللي معمول له subtracting لوحده بره by using the grouping method اهو the grouping method. طيب the grouping method اقدر اخد الثلاثه دول مع بعض، اول 3 terms دول مع بعض هنا، فيبقى دول ايه؟ دول perfect square. طيب نراجع حلقه البيرفكت سكوير ونعرف ان احنا الشكل ده نقدر نحوله للشكل ده as a perfect square. Is it clear? So this expression اللي هو 4x power 4 plus 4x squared y squared plus y power 4 is equal to 2x squared plus y squared all to the power 2. This is a perfect square factorization. طيب minus 4x squared y squared اهي اللي هي موجودة هنا. نكمل. This is difference between two squares. نراجع الحلقة بتاعت difference between two squares. يعني يا مستر النوع بتاعنا النهارده اللي هو completing square ميكس من نوعين تانيين. ايوه هو ميكس من perfect square. It's a mix of perfect square trinomial and the difference between two squares. Is it clear? يبقى هو ميكس ما بين التو تايبس دول. لو راجعنا الحلقات بتاعت البيرفكت سكوير والديفرنس between two squares هيعتبر الحلقة دي مش جديدة علينا خالص. تمام؟ So this is difference between two squares. نعملها ازاي؟ As you see it will be 2x squared plus y squared minus 2xy 2x squared plus y squared plus 2xy. مين ال 2xy ده؟ ال 2xy ده السكوير روت بتاع الاكسبريشن ده. The square root of 4x squared y squared. نراجع الحلقة بتاعت الديفرنس between two squares عشان نعرف كنا بنعمل لهم فاكتورايز ازاي. يبقى النوع بتاعنا النهارده كل الحكاية ان هو mix from two types زي ما اتفقنا. Let's complete. So this is the final answer as you see. Okay? يبقى احنا كده عرفنا ال completing square. Another example. طيب هنا ده بقى trinomial. This is a trinomial. طيب تعالى نعمل check على ال perfect square. هنلاقي ان هو this is not a perfect square. This is not a perfect square. الشكل اللي انت شايفه قدام حضرتك ده it's not a perfect square trinomial. نعمل ايه؟ add the middle term and subtract it زي ما عملنا. او ال middle term هيكون كده 2 multiply the square root of the first اهو multiply the square root of the last زي ما حضرتك شايف. So it will be 6x squared y squared. This should be the middle term to make a perfect square. مش ال 19 not the negative 19x squared y squared. مش هينفع ده. So I need a middle term الفاليو بتاعته تكون 6x squared y squared. نكمل. So I will add it and subtract it. بص ده الاكسبريشن اللي هو عندنا فوق زي ما انت شايف كده. عملنا ايه؟ adding للميدل term و subtracting للميدل term. تمام؟
and by grouping. بص خلينا هنا ايه، بص معايا كده، خلينا هنا ده كده الشكل ده perfect square trinomial، وهنا negative 19x squared اللي هي كانت موجودة أصلا في الإكسبريشن minus 6x squared y squared اللي هي عملت لها subtract اللي هي دي. تمام؟ so negative 19x squared y squared minus 6x squared y squared this will be negative 25x squared y squared أهو زي ما حضرتك شايف. تمام؟ so this is a perfect square. يلا تبقى ازاي؟ this is a perfect square. بص اهو ده perfect square، نراجع الحلقة بتاعت ال perfect square، فيتحول للشكل ده. تمام؟ الترينوميال ده هيتحول للشكل ده. تمام؟ minus 25x squared y squared. so it will be x squared plus 3y squared minus 5xy. جت منين يا مستر 5xy؟ this is the square root of 25x squared y squared. ونراجع الحلقة بتاعت difference between two squares، هنفضل نقول كده طول الحلقة لأن هو ميكس من التو تايبس اللي فاتوا علينا قبل كده. so this is the final answer. okay let's see a video from the EKB. الEKB دايما بنقول إنه مهم جدا وبيساعدنا جدا في شغلنا وفي دراستنا وبيكون مفيد لينا جدا. هنشوف دلوقتي عليه فيديو يشرح لنا أكتر ال completing square، وكمان هتلاقي عليه exercises وتستس كتير قوي تقدر تفيدك في البراكتس وانت بتحل مسائل لشغلك. Let's see the video. The factorization by completing the square. Let us remember together. To factorize by completing the square, make sure that the expression cannot be factorized using any of the previous methods. The expression has two terms. Each of them is a perfect square and the power of the symbol in each term is 4 or its multiples. As for factorizing the expression, you have to do the following steps. First, we calculate the middle term of the perfect square. Second, we add and subtract this term from the expression. Then, we must decide which one of the terms will be combined with the expression to get a perfect square trinomial minus the other, which is a perfect square monomial. Now that you have two perfect square expressions, we must factorize them as shown on the screen. Finally, you should apply these steps and solve more examples. As you see زي ما شفنا هنا يا شباب قدر يشرح لنا البيرفكت سكوير بشكل بسيط جدا في ثواني معدودة يعني، ونقدر كمان اللي ما فهمش واللي ما عرفش تاني يعيد الفيديو مرة كمان ويستفيد منه ويستفيد من الأفكار اللي موجودة في الاي كي بي. ومش ده الفيديو الوحيد اللي على التوبيك بتاعنا، هتلاقي فيديوز كتير قوي تقدر تفيدك بشكل كبير. Let's see بقى more and more examples، بس نشوفها على الوايت بورد مع بعض. يلا بينا meet you there. Okay, let's see more examples على completing square ونعرف ازاي نحله step by step. Example number 1 4x power 4 plus 1. لو احنا لاحظنا يا شباب هنلاقي ان احنا هنا ما نقدرش نعمل factorizing بأي تايب من التايبس اللي اخدناها في السيشنز اللي فاتت. طيب so how can we do this? We add a middle number. نعمل add and subtract. add and ايه؟ subtract. دايما اكتب كده add and subtract. تمام؟ add and subtract. ايه الميدل فاليو بقى او الميدل نمبر ده؟ ها yes 2 multiply square root of the first which is 4x to the power 4 plus multiply the square root of the second number which is 1. So it will be 2 هنا multiply square root of 4x power 4 is 2x power 2 multiply square root of 1 is 1. So the result is 4x to the power 2. So we need to add and subtract 4x power 2. So let's write the expression again. اللي هو كان ايه 4x power 4 plus 1. وبعدين اعمل ايه؟ yes plus 4x squared minus 4x squared. add and subtract. طيب يلا بينا نرتب شكل الاكسبريشن بتاعنا. So we can write it as 4x to the power 4 4x to the power 4 plus 4x squared.
خليها هنا في الميدل تيرم لان احنا اتفقنا انها الميدل تيرم بلس 1 تمام كده ماينس 4x سكويرد زي ما هي. is it clear؟ طيب لو احنا خدنا بالنا هنلاقي ان الشكل ده اهو كده بص ده اسمه ايه؟ yes this is a perfect square. this is a perfect square. طيب يلا بينا نشوف الاكسبريشن بتاعنا هيتحول للشكل الايه. so البيرفكت سكوير ده كنا بنعمل له ازاي؟ بنعمله زي factorizing square root of the first square root of the last ويكون ما بينهم الميدل sign. يعني ايه؟ يعني كده square root of first is 2x squared. okay and the square root of the last is 1. square root بتاع ال1 هو 1 وبينهم الميدل sign اللي هي هنا ايه؟ yes positive all to the power 2 وجنبهم زي ما احنا minus 4x squared. so this is difference between two squares. two squares اهو وما بينهم ايه؟ difference. so we can factorize this as the following. it's 2x squared plus 1 plus square root of this. نعمل square root لده فهيكون 2x and 2x squared plus 1 minus 2x. so this is the final answer. this is the final answer of the factorizing a perfect square and difference between two squares اللي هم يخلوني اعمل ال completing square بتاعتي. completing square. is it clear؟ طيب ناخد example كمان. عندنا هنا x power 4 plus 64y power 4. so we add and subtract. add and subtract. add and ايه؟ subtract. yes add and subtract ايه النمبر اللي هنعمله add and subtract؟ 2 multiply square root of the first multiply square root of the second. okay so it will be 2 multiply square root of x power 4 is x power 2 multiply square root of 64y power 4 is 8y power 2. so it will be 16x squared y squared. this is the middle term. تمام. طيب يبقى شكل الاكسبريشن بتاعي عامل ازاي؟ يبقى شكل الاكسبريشن هيتحول للشكل ده x power 4 خلاص بلس على طول بقى ال 16 ده 16x squared y squared اللي هي الميدل تيرم. اتفقنا ان ده ايه؟ ميدل تيرم عشان تبقى انت عارف وانت شغال. this is the middle term. اوكي طيب بلس 64y power 4 هنا كده ده بقى perfect square trinomial minus ايه؟ yes minus the middle term تاني. we add and subtract. نعملها add و subtract x squared y squared. is it clear؟ اوكي ممكن نكتبها بشكل افضل هنا عشان تبقى انت شايفها كويس. yes x squared y squared. ده اسمه ايه يا شباب؟ yes it's a perfect square. هنا ده perfect square. طيب يلا بينا نشوف شكل المسألة بتاعتنا هيكون عامل ازاي. yes so it will be اتفقنا البيرفكت سكوير بنعمل له factorizing ازاي؟ square root of the first square root of the last and the middle sign ما بينهم. يلا square root of x power 4 is x power 2 square root of 64y power 4 is 8y power 2 ويكون ما بينهم الميدل sign which is positive all to the power 2 minus زي ما هي 16 x power 2 y power 2. this is بقى الاكسبريشن ده كله difference between two squares صح ولا لا؟ so it can be factorized into two parts. اقدر هنا اعمل two parts x squared plus 8y squared minus the square root of this number is 4xy and x squared plus 8y squared زي ما هي plus بقى 4xy مرة هتكون minus
ومرة هتكون plus. ده اسمه difference between two squares. Is it clear? Another example, more practice. هنا ده بقى trinomial. 36x power 4 plus 51x power 2 plus 25. How can we factorize this? Yes. Add and subtract. خلاص اتعلمنا وحفظنا خلاص. Add and subtract. Add and subtract لمين؟ what's the expression? To multiply the square root of the first number, which is 36x power 4. Multiply the square root of the last number. دايما بشتغل على الفيرست واللاست. It's 25. So this is equal 60x power 2. Square root of 36 is 6x power 2. اهي عشان لو احنا مش عارفين جت منين. This is 6x power 2. This is 5. Multiply by each other, it will be 60x squared. Okay? So add and subtract this. So it will be 36x to the power 4 plus مين بقى؟ ايوه 60x squared اللي هو الميدل ترم. خلاص احنا بنجيب ده عشان يكون الميدل ترم بتاعنا plus 25. طيب ده كده البيرفكت سكوير اللي انا بدور عليه. ايه اللي يتبقى بره؟ بص كده this middle term هيبقى بره هنا plus 51x power 2. في حاجة ناقصة؟ Yes. We add a middle term, so we will subtract it. 60x power 2. Is it clear? Okay. شكل الاكسبريشن بتاعنا هيبقى كده. This is a perfect square. يتعمل له factorize ازاي؟ Square root of the first اللي هو ايه؟ 6x power 2. Square root of the last اللي هو هيكون كام؟ 5. And the middle sign which is positive all to the power 2. هنا بقى yes دول like terms. هنا x squared وهنا x squared. So they are like terms. 51 minus 60 it's negative 9x squared. طيب الاكسبريشن اللي قدامي ده اسمه ايه؟ Yes, difference between two squares. So we can factorize it into two parts. 6x squared plus 5 minus 3x. mean 3x دي يا مستر the square root of this expression أو this term اللي هو 9x squared and 6x squared plus 5 plus 3x. It's so easy and so simple. نقدر نعمل more practice وادينا فهمنا يعني ايه completing square وان هو mix of two types اخدناهم قبل كده. يبقى احنا ما عندناش يعتبر حاجة جديدة. اتمنى نكون استفدنا واشوفكم الحلقات اللي جاية بألف خير.